Hola, bienvenidos a TutoTIC. Avanzamos a la segunda mitad del año. En este mes de agosto estamos aquí para que refuerces tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades tanto en inglés como en español. Iniciamos con nuestro Master Class del día de hoy. Damos la bienvenida a Katherine Alejandra Sanabria Marín. Hello everybody, good afternoon. Welcome to this English Master Class. For me, it's a pleasure to be here with you. Sharing knowledge, sharing the language. So welcome you guys to this master class. Remember, my name is Katherine and I'm going to be your teacher today. I just want to encourage you guys to participate actively in the chat. So if you have any question, if you have any comment, any doubt, just leave your comment on the chat, okay? I'm gonna be reading your comments. I want to see you guys there participating. So I want to say hello to Brian, Jacobo, Dana, and Santi Loaiza. Welcome to this class. Thank you for being here. And let's start with the topic. Hoy hablaremos de un tema que muchos de nosotros usamos comúnmente a diario y probablemente pues ya hemos visto algunas estructuras que ustedes pueden recordar, quienes han estado acompañándonos desde diferentes masterclasses pasadas. So this is going to be very familiar to you. So you can participate more and you can be very active. So welcome, Katherine. Welcome, Jacobo from Tunja. I hope that you can just enjoy this class, okay? So the topic for today is going to be leisure activities or free time activities. Both are the same thing, okay? Leisure activities and free time activities are synonyms, okay? So today we're going to study how to talk about leisure activities or free time activities. Activities that you do in your free time, okay? So I'm going to share with you this presentation of different pictures and different vocabulary, and that is what we're going to do first. Primero vamos a aprender un vocabulario específico y relevante para este tema, para que ustedes puedan al final de esta clase hacer sus descripciones de lo que ustedes hacen en su tiempo libre. Primero necesitamos entonces el vocabulario clave. Segundo, vamos a hacer una práctica para activar ese vocabulario en contextos de oraciones, para que al final, en la tercera parte de esta masterclass, vamos a ver un ejemplo de cómo se vería mi descripción completa de leisure activities. O con la pronunciación de esta palabra, es un poco diferente a lo que normalmente escuchamos porque se escribe de una forma y se pronuncia de otra. Entonces, leisure activities, that is the correct pronunciation of this word. So welcome, Dana from Armenia. Welcome to this class. And Katherine, I hope that you can just understand this topic, okay? Very good. So let's start with the first part of the master class, that is presentation of vocabulary. Siempre les recomiendo que si ustedes apenas están aprendiendo o adquiriendo este vocabulario, pues puedan tomar como una libretica o incluso en sus mismos dispositivos y anotar, tomar notas del vocabulario para que puedan después, al final de la clase, cumplir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta masterclass? Que ustedes puedan hacer su descripción al final de las actividades que hacen en el tiempo libre. So, let's do it. Let's start. So first, we got two different activities, okay? Number one is very popular. I would say it's the most common activities in the whole world, in every single person. Listening to music. And I want to clarify something here. Muchas veces, cuando vemos listen to music, creemos que ese to yo lo podría sustraer de ahí y no sucedería nada. En inglés hay algo que se llama collocation. Listen to music, it's a collocation. No puedo eliminar ese to, ni siquiera cuando esté hablando en otro tiempo verbal. Siempre uso listen to together. Yes, listen to music. So that is mandatory.
Second thing, so we got here an activity that you can do outdoors. Yes, camping. So we got the first two, listening to music and camping. Two different activities. All right. So welcome, Luis Alberto, Xiomara, welcome to this class. And Luz Marina, very good. Thank you so much, Brian, for being active from Dos Quebradas. So let's continue with the class. Remember, today we're talking about leisure activities or activities that you do in your free time. Welcome, Melanie. So, second part of activities, painting. Careful with this, painting. That is also an artistic activity that many of you like to do. Yes, painting. And on the right, we have another activity that is not very popular, yeah, mainly in adolescents like you. But this is doing yoga. So that J in Spanish, the one that we say yoga in Spanish, so in English, we just pronounce it like a vowel. So we don't say yoga in English, but we say yoga. So doing yoga, okay? That would be the activity in English. Then we got taking photos, yeah? Taking photos or taking pictures. So both are possible. And look at the second activity in this picture. This is jogging. So the difference between jogging and running is the different speed, the level of speed that you use when you do this activity. So jogging is a little bit more, it's like relaxing, it's lower than running, because when you're running, so you're going fast. But this one is slower, más despacio, ¿sí? Esa es la diferencia entre jogging and running. Jogging es despacio o a un nivel de velocidad menor que cuando estamos corriendo, running. So careful with that, jogging. Next one, diving. Look at this one. Diving, it's not driving with R, yeah? Look at the picture. It is done underwater. So it is done underwater. That's why you need a specific and a special suit to do this activity. Look at this, diving. It is mainly done in the sea or the ocean. Then we got playing tennis, right? Playing tennis. Playing tennis, a sport. We can also say playing basketball, playing soccer, yeah, different sports. Dancing, right? Dancing, popular too. And skating. Skating is when you have some roller skates, so you go skating. That is the next activity. Careful with the pronunciation of the words, yeah, because that is also important. Climbing, we don't do this so much, yes, here in Colombia, but in other countries, in other regions, it is popular to do this activity, climbing, yeah. When do you climb? When you have a mountain, so you go climbing. And skiing, of course, we don't have snow here in Colombia, but it is also relevant to know how to say that activity in English. Skiing, climbing and skiing. Welcome, you guys. For the ones that are just saying hello, Natalia, Jimena, Emiliano, Luisa, and Jorge Juan. Jacqueline. Oh, Jacqueline. I want to say hello to the teacher that is in the chat. En el chat nos acompaña hoy, quienes está allí leyendo los comentarios de ustedes, los saludos, las preguntas. Ella va a estar allí atenta a todas sus dudas. Es la profe Jacqueline. So I want to say hello to Jacqueline. I don't know if you can listen to me and you want to say hello to the rest of the students. No? Okay. So she's just going to be there in the chat, just reading your comments, and I'm going to be reading your comments too. Oh,
She's saying that she listened to me. I don't know. Okay. ¿Listo? Entonces vamos a saludar a la profe para que sepan y la conozcan que ella va a estar ahí. Hello, everyone. Welcome to this beautiful project, TutoTIC. I am going to be with you to answer all your questions. Thank you, Jacqueline, for being here. Thank you for reading those comments. I'm going to be interacting with you in a moment, yes, because we're going to do a practice activity after this. So I just need you, please, to read the comments from our students, okay? Okay. Thank you so much. All right, so let's continue. So remember that we can say playing football, or we can also say playing soccer. The difference between these two is the different type of English, okay? So when we talk about British English, we say playing football. But when we talk about American English, we say playing soccer. That is the main difference, but that is the same thing. Another sport that we have on the screen is playing golf. Yeah, those are different sports. Look at this one, board games. No podemos sacar de la lista de leisure activities los juegos de mesa, ¿cierto? Playing chess. So that is the one that we have in this one. Very good, playing chess. Bowling, yeah, when you go to the shopping mall, for example, here in Pereira, we got Victoria, and we can go bowling in that shopping mall. Riding a horse is another one, and swimming. Recuerden que vamos a utilizar este vocabulario en la siguiente actividad, así que atentos, allí tomando nota y puedan ustedes interiorizar este vocabulario y la pronunciación además. Fishing, yeah, that is easy, and surfing. We don't go surfing too much here in Colombia, but we can do it actually, yeah, but we don't do it like so much. Cooking is another activity that you can just do to practice, or during your free time, you can cook. And reading books, yeah, reading books. Singing, and playing computer games. So we got here two more different activities. And that's it. So what is the idea? Dear students, boys and girls, vamos a poner esto en práctica, ¿listo? Y aquí necesito la participación de todos ustedes, ¿sí? Para que podamos interactuar juntos. Entonces, esto va a estar muy fácil. Yo les voy a mostrar a ustedes la actividad del tiempo libre, de todas las que acabamos de ver, y ustedes lo que van a hacer es escribir en el chat qué actividad es esa que estoy mostrando, ¿ok? ¿Qué actividad es? Si yo muestro, entonces, la actividad de montar a caballo, so you're going to write there, riding a horse, yes, riding a horse. So we're going to see who is the first person to write the activity on the chat. Vamos a ver y a leer las tres primeras personas que van a estar allí escribiendo en el chat. Que la recuerden más fácil, recuerden cómo se escribe, ¿sí? Porque también debo de recordar cómo es el spelling correcto de esas actividades, ¿sí? Así que vamos entonces con nuestra práctica del día de hoy. Pero antes de ir con esta práctica, este ejercicio, y yo voy aquí preparándolo para ustedes, vamos a ver nuestra primera cápsula de esta Masterclass. Okay, so you're ready? So let's do this. Remember, just write on the chat the type of activity
that you think it is. So you write the different activities in the chat, all right? So let's do it. Let's start with number 1, all right? So this one is the example, okay? This one is the example. I'm gonna show you the activity. So you guys, you are going to make a sentence with this activity. So for example, if the first one is going to the beach, so what are you going to do? You're going to make a sentence with going to the beach. For example, going to the beach. So my sentence is, I like going to the beach with my friends. Yeah, I like going to the beach with my friends. That is one activity. So you're going to do the other activities, okay? The other activities. Let's continue with the next one. Doing puzzles. ¿Qué oración podríamos hacer con doing puzzles? Me puede poner allí un ejemplo de esta actividad. ¿Cómo lo puedo yo poner en un ejemplo? Sí, en una oración. Doing puzzles. Who can write an example in the chat? Remember that when we talk about leisure activities, so we need to use the present simple tense. Present simple tense. So, Profe Jacqueline, teacher, do you have any comment in the chat in this moment? Yes. About doing puzzles? Yes. Jacobo Garcia says, I like doing puzzles. I like doing puzzles. Very good. Luisa Torrealba dice, I like doing puzzles too. And we don't have more. Okay, great. Jacobo and Luisa, very good. I like doing puzzles. Same comment, yeah, simple, but it is correct. Now, let's change the instruction for this next picture, okay? En este caso, lo que van a hacer es escribirla en español, ¿listo? Es muy fácil porque simplemente pueden identificarla en la imagen. So, let's take a look. How do you say this one, this leisure activity? Going to the cinema. Going to the cinema, how do you say it in Spanish? Easy, right? Who can write it in the chat in this moment? How do you say this one? Anybody? Profe, de pronto tú nos puedes dar un ejemplo con esa leisure activity. Okay, first of all, Mario Carvajal dice ir al cine. And as an example, maybe we can say, well, I going to cinema. All right, very good, thank you. Anybody else? Teacher Jacqueline. Luz Marina Marín también dice ir al cine. Okay, thank you so much. Let me just organize something here because I have some problems with the PowerPoint. So if you just can give an example while I'm trying to fix this up, I will be very grateful. Can you? No. Look, another one. Yeah. Let's see this one. Okay. I think I'm gonna do it with this one. Let me organize this. Okay. Okay, sorry. I have a problem here with the presentation, but let me just organize. Okay. So let's do it with this one, right? Let me share the screen again.
What about this one? I'm gonna share the screen. Oh, Jesus, wait. Okay. Okay, so look, I'm gonna show you in this moment a different PowerPoint because I have some problems with the previous one, yeah? Can you see the screen right now, Jacqueline? Can you please confirm? Could you repeat that, please? Can you see my screen? Yes, I can. Ok, good. Listo, chicos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? En pantalla van a ver la actividad del tiempo libre, ¿listo? Van a escribirme ustedes allí en el chat. Pueden ser dos opciones, ¿listo? Si la instrucción es hacer una oración con esa actividad, hacen una oración. Y si la instrucción es poner esa actividad en español, van a escribirla allí en el chat en español, ¿ok? En este caso, go bowling, ¿ok? Con go bowling van ustedes a escribir en español qué creen que es go bowling, ¿sí? Fueron las actividades que vimos ahorita con imágenes. So let's try to recall that vocabulary. What is go bowling for you guys? So just write in the chat, go bowling. Go bowling. So, profe, what do we have in the chat? Do we have any participation now? Yes, we have. Jacob said, ir a los bolos. Olga Torres, ir a jugar bolos. All right, ir a jugar bolos, very good. Excellent. And if we want to make it in a sentence, so we can just say, for example, Jacobo likes to go bowling. Where? In Victoria's shopping mall, for example, okay? Olga, so thank you so much, Jacobo, Olga, very good, Camila, Mario, and Luisa. Very good participation, guys. So let's continue with this one. Go skateboarding. Go skateboarding. What is that in Spanish, my dear students? Go skateboarding. What do you think is this? So write in the chat if you know the answer. What is go skateboarding? What is that? Can you recall that in your home language in Spanish? ¿Qué tenemos en el chat, profe? Tenemos Luisa, ir a patinar. Luz Marina, ir a montar en patineta. Jacobo, ir en patineta. All right. Yes, look at that dog. So the dog is skateboarding, yes? So he likes to go skateboarding. Very good. Excellent. Very good. So thank you. The three of them, they were the first one. Luisa, Luz Marina, and Jacobo. Very good, guys. Now, this one, a sentence. Let's make a sentence. Una oración con go to the cinema. How can we make it in a sentence? Yes. ¿Qué tal si yo quiero decir que voy al cine 2 veces a la semana? How can I say that in English? So, if you know how to answer, just leave your comment on the chat. Okay? What is the correct use of go to the cinema, but in a sentence? In a sentence. Who can do it? Let's give some seconds. How can you use this in a sentence? Teacher Jacqueline, do you have any comment now? Yes. Jacobo said, I went to the cinema yesterday. Dana Sofía. Bueno, Dana Sofía nos estaba respondiendo a la pregunta anterior, que era jugar patineta. Ana, yo fui al cine. Bueno, ellos no nos están dando la oración en inglés, teacher. Okay, they are translating that, okay. Remember that the instruction in this moment is hacer una oración con esta actividad. What else do we have, teacher? Olga Torres, I like to go to the cinema twice a week. Wow, Olga, that is perfect. Yes, that was the one that I just wanted
you to make. I like to go to the cinema twice a week. Look at that expression, twice a week. Very good. Any other comment? Mario Carvajal, I go to the cinema twice a week. Luisa, I go to the cinema twice a week. Bueno, All Luisa right. me escribió at. Okay. Okay. Twice a week, Luisa. Remember, we don't say at, but we say a. Very good. Excellent participation. Thank you so much. Thank you so much, teacher, for reading the comments, okay? Very good. So that is go to the cinema. Very good. Play cards. So when we say play cards, look at this picture. We didn't study that one before. So I just want to show you the picture. Yes, playing cards. So look at this. Mice playing cards. So look at this one. Yeah, play cards. We're not going to do it with that one. But look at this. This one we just studied. ¿Quién es el primero que puede recordar esto, chicos? Recuerden que es un juego de mesa, play chess. What is that? What is that in Spanish? Can you write it on the chat? Play chess. ¿Qué sería play chess in Spanish? Can you remember that from the previous presentation? Play chess. Profe, who was the first one to write in the chat? Ok, me dice Luisa, ajedrez. Camila, jugar ajedrez. Olga Torres me dice ajedrecista. Y luego corrige y me dice ajedrez. All right. So the first one was Luisa Torrealba. Excellent. Luisa, that is jugar ajedrez, of course. Jugar ajedrez. Very good. So your favorite activity, the one that you love to do. Most of you guys, teenagers, you like to play computer games. Yes, you like to play computer games. That was another one that we didn't study previously. So let's see this one. Play the guitar. Y hay algo muy importante acá, y es que cuando hablamos de tocar instrumentos en inglés, no lo traducimos literalmente con el verbo tocar, ¿cierto? Muchos de pronto confunden este verbo y dicen touch, ¿sí? Touch the guitar o touch the piano. Touch is just the action of this physical action of touching something. But when you really know how to do this, so you say play, okay? Play the guitar, play the piano, play the drums, yes? So for any musical instruments you use, play, that verb, play and the instrument. So for the ones who like to play musical instruments, you say play. Play plus the musical instrument. For reading, read comics. Look at this one, read comics or books, right? So read comics. Ride a bike. Ese verbo ride. ¿Qué actividad, qué leisure activities viene siendo ride a bike? También lo podemos usar con ride a horse. Ahí les doy una pista. ¿Qué es ride a bike, my dear students? So write in the chat if you recognize this activity from the previous presentation. What is ride a bike? Teacher Jacqueline, do we have any comment in the chat? Yes. Camila Costa, montar en bicicleta. Luisa, manejar bicicleta. Olga Torres, montar bicicleta. Meli, montar bicicleta. Okay, so all of you agree that it is montar bicicleta, right? Montar bicicleta. Muy bien, chicos, antes de irnos con la siguiente imagen, voy a retarlos a hacer lo siguiente, ¿sí? En pantalla, ustedes están viendo a Mr. Bean, right? So, who can make a sentence? Una oración completa, ¿sí? Con esta actividad
hacer una oración con Mr. Bean más esta actividad del tiempo libre. So Mr. Bean and ride a bike. So how can we make it in a sentence? I'm going to give you some seconds to think. How can we say this action from Mr. Bean and in a complete sentence? How can we say that? Remember, this is a famous person, like he's very popular because he makes funny things, yes? So just leave your sentence there. Mientras ustedes van pensando en esa oración, los voy a invitar en este momento a ver nuestra segunda cápsula de esta masterclass. Ok, tenemos la oración. ¿Quién la puede hacer allí? Mr. Bean y ride a bike. Do we have any comment, teacher, in this moment or not yet? Yes, Maria Carvajal says, Mr. Bean usually rides his bike. Oh, wow, Mario, right, correct. Mr. Bean usually rides his bike, ¿ya? Very good, Mario. Miren que Mario incluso incluyó un adversal of frequency, que es algo que vamos a ver más a profundidad en unos minutos, ¿sí? Vamos a ver entonces nuestra segunda cápsula de esta masterclass. Atentos a estos datos curiosos. Ok, muy bien. Profe, antes de continuar, ¿hay algún otro de nuestros estudiantes que hizo la oración con Mr. Bean para que la podamos leer? Yes. Camila, Mr. Bean sometimes rides his bike. Luisa, Mr. Bean rides a bike in the beach. Oh, wow. Very good. Excellent, Camila. Yes. Sometimes, yeah, that is a different adverb of frequency. And Luisa, you also added like a complement. Yes, the place. So very good. Mr. Bean rides a bike in the beach. Very nice. Very nice. Thank you for participating. Excellent. Ana, I also can see your comment, right? Ana Palacio, Mr. Bean usually rides his bike. Very good, Ana. Excellent. Now, this one, send a test message, yeah? It is literally what we do with WhatsApp, right? So we all the time are sending test messages through WhatsApp. So this is one of our favorite leisure activities too, yeah? Surf the internet. So that is another one. When we just want to look for any information on the internet, so we can say surf the internet, and that's it. Very good, chicos. Entonces, en este momento, ustedes ya tienen entonces el vocabulario pertinente, el más popular, el más relevante, para hablar de actividades de tiempo libre, ¿ya? That is the basic vocabulary. Pero además, pues quiero contarles que, como les decía al inicio de esta masterclass, pues la idea y el objetivo principal de esta clase no es solamente conocer el vocabulario, sino que ustedes puedan construir su descripción o puedan comunicar su descripción de lo que ustedes hacen en el tiempo libre con oraciones completas y en contexto. Para esto, pues vamos a hacer una práctica y quiero que ustedes al final de esta masterclass pues puedan hacer su autoevaluación, ¿sí? Si lograron el objetivo, si lograron alcanzar el objetivo lingüístico de la clase, que es hacer la descripción, para que puedan allí dejarme sus comentarios y puedan dejar sus dudas, sus preguntas, en caso de que las tengan. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener en cuenta? Lo primero que vamos a tener en cuenta es que cuando hablamos de leisure activities, definitivamente necesito saber que hablo en present simple, ¿sí? Cada vez que yo vaya a decir cada cuándo o qué hago yo en mi tiempo libre normalmente, miren que es una rutina, ¿sí? Es algo que yo normalmente hago en mi tiempo libre. Es decir, entonces, ¿qué?
voy a usar simple present. Simple present, ustedes saben que es el tiempo verbal simple del presente, es decir, todo lo que yo haga en simple present es algo que yo puedo catalogar como un repeated action, something that I repeat. It depends, with different frequency, yes? Every day, twice a week, usually, sometimes. Entonces debo tener en cuenta que voy a hablar en presente. Segundo, y es que algunos de ustedes ya han venido usando esas palabras que se llaman adverbs of frequency en sus ejemplos. Ahorita yo veía algunos ejemplos de ustedes, como por ejemplo sometimes, usually, ¿sí? Esos se llaman adverbs of frequency y los usamos para puntualizar cada cuánto o con qué frecuencia yo hago una actividad. Entonces es importante tener esas dos cosas en cuenta, ¿listo? Simple present y adverbs of frequency. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Yo les voy a mostrar en este momento y les voy a explicar cómo usar adverbs of frequency, ¿sí? Cómo los uso, en qué momento yo puedo o en qué parte de la oración puedo localizarlos, puedo ponerlos cuando estoy hablando. Y finalmente vamos entonces a hacer nuestra propia descripción de actividades de tiempo libre. Ese es el objetivo principal de esta clase, así que vamos a poner en práctica todo el vocabulario que acabamos de estudiar, ¿ok? So, let me just share with you the adverbs of frequency, okay? The adverbs of frequency, so I'm going to share my screen again. So I'm going to show you this picture so you can just see and you can understand easily adverbs of frequency. So adverbs of frequency, yeah? As the name says, yes, it is self-explanatory. As the name says, so it is something that we use to indicate how often we do an activity. Para usar estos adverbs of frequency, pues existe un porcentaje aproximado de las veces que repetimos esas acciones. Entonces tenemos, por ejemplo, que en primera instancia, y es el más conocido, ¿sí? Usamos always. Always, si ustedes pueden apreciar, tiene un 100%, es decir, es una actividad que yo podría decir que realizo siempre, ¿cierto? Todos los días. Todos los días o cada vez que yo lo diga, ¿cierto? Lo puedo realizar porque es 100%, es decir, es el top de la frecuencia de las actividades que yo pueda realizar, leisure activities. Ejemplo, si yo digo que todos los días, ¿sí? Voy al gimnasio siempre en la mañana, entonces yo puedo decir, I always, ¿sí? Go to the gym in the morning. Always, ¿por qué? Porque siempre voy a esa hora al gimnasio, a ese tiempo del día. Entonces uso always. Careful pronunciation. Always is the correct pronunciation. ¿Listo? ¿Dónde lo pongo? Esa es la pregunta que varios de ustedes podrían estarse haciendo, ¿cierto? Ya tengo el adverb of frequency. ¿Dónde lo pongo en la oración? Y el adverb of frequency, en este caso, va justo después de la persona, justo después del sujeto. En este caso, el sujeto soy yo, I. So, I always go to the gym in the morning, okay? So, just after the subject. Then we got, for example, the next level, that is 90%. Digamos que no siempre, ¿sí? Sino la mayor parte de los días del tiempo de la semana voy al gimnasio en la mañana. Entonces yo puedo decir usually, right? Not always, but most of the times. So that is 90%, usually. Okay? And después de usually, tenemos en ese orden entonces, en ese orden de frecuencia, tenemos often. Often. Entonces vamos en always, usually, and often. Ustedes ya lo aprenderán a usar de acuerdo a la frecuencia que quieran señalar cuando estén comunicándose, ¿sí? Cuando estén escribiendo o cuando estén hablando. En ambos casos puedo usar adverbs of frequency. Después tenemos sometimes.
Mire que sometimes está en un 50%, es decir, ese 50% quiere decir no es que nunca lo haga, ¿sí? No es que siempre lo haga, sino ahí como más o menos, ¿cierto? Entonces, sometimes está en el 50%. Sometimes. Después de sometimes, antes de never, en esa mitad de sometimes and never, tenemos un adverbio que se llama hardly ever. Hardly ever, it's almost never, ¿sí? Miren que no está en el 0% como never, que es nunca, sino que está un poquito ahí más arriba con un 10%, es decir, hardly ever. Es como decir casi nunca, ¿sí? Entonces ahí tenemos los niveles de frecuencia que podemos usar con estas leisure activities. Estos adversal frequency yo los puedo usar en muchos tiempos, ¿sí? Yo puedo incluso usar un adverb frequency en pasado. Yo puedo decir, yo siempre iba a la playa cada diciembre, ¿sí? Estoy puntualizando algo del pasado, pero también estoy usando un adverb frequency. Es decir, que adverbs of frequency se usan en todos los casos, ¿sí? En todos los casos, pero en este caso puntual de leisure activities, cuando hablamos de acciones repetidas o hábitos en nuestra vida personal, pues se usan mucho más, porque estoy puntualizando con qué frecuencia hago estas actividades. Ahora, hay otras expresiones que no solamente son adverbs of frequency, como los que acabamos de estudiar, sino que son time expressions, ¿sí? Expresiones de tiempo que no dicen, que no son adverbios, pero también nos ayudan a hablar de con qué frecuencia hacemos las actividades. Por ejemplo, la pregunta clave aquí es how often, ¿okay? How often es con qué frecuencia o cada cuánto hago esa actividad. Si yo no quiero usar un adverb frequency, sino que quiero ser un poco más específica al hablar, entonces yo puedo usar expresiones de tiempo como every day, every week, every month or every year. Miren que todas son con every. Every en este caso simplemente es una traducción del inglés que podríamos acercar al español como todos los días. Every day, todos los días. Every week, cada semana, ¿cierto? Cada día, cada semana, cada año, cada mes. So it means that it is a repeated action. I'm going to give you an example. Yes, in my personal case, for example, I can say, in the case of playing chess, ese board game que ahorita estudiamos, I can say that I play chess every year, yeah, like once in a year, because I don't like playing chess. So that is my example. But I know some people whose favorite activity is playing chess. In that case, if the level of frequency is higher, so I can just use, for example, every week, yeah? A person that plays chess on Saturdays, every week. So every week is something more frequent, ¿ok? Todo depende de lo que yo quiera decir, lo que yo quiera usar en esas expresiones de tiempo. También yo puedo decir, no, es que yo quiero decir una vez a la semana, ¿sí? Una vez. Entonces, ojo con esto, chicos. Cuando voy a decir una vez o dos veces, pues tiene una manera diferente de decirse, ¿sí? Para decir una vez, digo once. Entonces, no se usa decir one time, no, se usa once. Once tiene incluido esas dos palabras de one time. Por ejemplo, que quiero decir que yo monto bicicleta una vez a la semana, ¿cierto? Entonces, I ride my bike once a week, and that will be the frequency for that activity. En el caso de una vez y dos veces tenemos esas excepciones, once and twice. Entonces, en lugar de decir two times, digo twice a week, for example. Después del 2,
Entonces puedo decir sin problema con los números, puedo puntualizar cuántas veces específicamente con números. Entonces por eso tenemos allí 3 times a month, 4 times a month, yeah, it depends on the context and the information that I want to express, okay? So once, twice, and 3, 4, 5, the number of times that you think you do the action plus the different frequency, a month, a week, it depends. Esas son las expresiones entonces de tiempo que vamos a usar para construir esa descripción, ¿sí? Entonces, preparados, tomen allí un cuadernito si quieren, un lápiz para que podamos hacer la descripción y si tienen alguna duda, no duden allí. No se abstengan de preguntar simplemente por pena o porque se van a equivocar. Esa es la idea, poder aprender juntos en esta masterclass. Así que ya tenemos entonces el vocabulario y tenemos las expresiones de tiempo. Recuerden que tenemos time expressions, pero también tenemos adverbs of frequency. Algo muy importante, esas expresiones de tiempo que acabamos de ver, every day, every week, every month, every year, once a week, once a month, twice a month, esas las usamos al final de la oración, ¿sí? Y los adverbs of frequency los usamos justo después de la persona, es decir, justo después de I. En mi caso, I, adverb of frequency y el resto de la oración. Así que, preparados, después de esta cápsula, esta última cápsula de nuestra clase, vamos entonces a construir esa descripción juntos. Así que atentos a la cápsula. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces vamos a practicar, vamos a alcanzar el objetivo de esta masterclass en este momento. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? La idea es construir esa descripción. Puede ser un párrafo corto. Yo les voy a mostrar un ejemplo a continuación, pero ustedes van a hacer el propio de ustedes, ¿sí? De sus vidas personales, de las actividades que ustedes realizan. Antes de hacer esa descripción, I'm going to review some concepts, okay? Before doing the description. So remember, first, we need to take into account that we have to use present simple, all right? So remember that when we use present simple, if we're going to talk about first person of singular, that in this case is me, yeah, I, so I don't have any problem because I don't need to conjugate the verb. But if I'm going to talk about someone else in third person, it means he or she, yeah, in this case. So I need to add s to the verb. That is something mandatory. And if you don't do it, it will be grammatically incorrect, okay? So you need to add s to the verb if it is third person of singular. Then, so we need to keep in mind that we're going to use adverbs of frequency, the ones that we have on the screen. Always, if it is 100%, usually if it is 90%, then we got often if it is 70%, more or less, and sometimes it's in the middle of the frequency, and then we got hardly ever, that is between sometimes and never. Remember that never is 0%. So if I use never, it's because I never, not even once I do that activity. So never, it's 0% and always 100%. Also, I can use time expressions like every week, every day, every month, every year. It depends on the frequency. And I can also use some more specific expressions if I want to highlight the number of times that I do the activities. We got once and twice, que es como decir una vez, dos veces, son las únicas dos excepciones que tenemos, y después de dos, es decir, 3, 4, 5 veces, pues simplemente usamos el número, 3, 4 times a week, a month, a year, it depends on your context, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, les voy a mostrar
en este momento el ejemplo, ¿ok? So, let me show you the example. Recuerden que no se queden solo de espectadores, hagan el de ustedes. Quienes están allí en vivo, en este momento viendo este streaming de esta masterclass, hagan el ejercicio, ¿listo? Miren que haciendo el ejercicio podemos resolver dudas en caso de que tengamos, ¿ok? Entonces vamos a ver el ejemplo de la descripción que podrían ustedes hacer. So look at this one, ¿ok? So in this description, in this example, we got different adverbs of frequency plus time expressions. Let's take a look at this. So the beginning of this description is in my free time, ¿sí? Esa es la forma en la que yo les sugiero a ustedes iniciar la descripción. In my free time, coma, ¿ya? Y después iniciamos entonces con la descripción específica de estas actividades. So, in my free time, this is my example, okay? This is my personal example. I usually, so I used an adverb frequency, I usually go swimming in the afternoons, ¿ya? Period. Ojo con esto porque es que en español tendemos a mezclar todas las ideas y no ponemos signos de puntuación. Entonces hay que usar los signos de puntuación correctamente, ¿sí? Si das una oración, punto y continúo con la siguiente. Entonces, I usually go swimming in the afternoon. Punto. Aquí viene entonces una expresión de tiempo, pero con los días de la semana, que también lo puedo usar, los puedo hacer. Entonces yo digo, on Wednesday and Thursday, listen to this, on Wednesday and Thursday, I sometimes go to the cinema with my friends, okay? I sometimes go to the cinema with my friends. Entonces puedo mezclar dos expresiones, ¿cierto? Expresiones de tiempo como los días de la semana, pero también Adversal Frequency. En este caso estoy usando ambos. On Wednesdays and Thursday, I sometimes go to the cinema with my friends. Okay? And then, in the final part of this description, so I used the adverb of frequency never, okay? So I never play soccer because I don't know how to play. Yes, I don't know how to do it. I'm not good at playing soccer. That is my basic description of leisure activities, all right? So look, it has just 3 sentences. So you don't have to include all of them, yeah, because it will be very long. But just include the ones that you think are more important to mention. So the ones that you do every day or the ones that you never do, right? So that will be your description. Entonces, la idea es que ustedes allí en casa puedan entonces hacer el ejercicio, puedan usar estos adverbs of frequency, time expressions, y puedan analizar si definitivamente ya sé cómo hablar de leisure activities en inglés o si se me dificulta usar adverbios, si me dificulta usar los time expressions o qué es lo que se me dificulta para que lo podamos identificar y puedan ustedes practicar desde sus casas, ¿sí? La idea de esta masterclass es que esto les sirva a ustedes como guía, como este tiempo que ustedes dedican a aprender este idioma, pero que ustedes hagan el ejercicio en casa. Y si tienen dudas, pues lo dejen allí en el chat. So, that is all for today. That is the practice that we had. I don't know, Teacher Jacqueline, if there is any comment in the chat that we didn't read aloud, so they can feel that we hear them, that we read their comments. I don't know. Yes, we have some beautiful comments. Dice, muy interesante, profe, me gustan mucho las clases del Masterclass, son muy interesantes, entonces son como muchas demostraciones de afecto y de agradecimiento por parte de los participantes. Wow, okay, Jacqueline, thank you so much. Thank you for reading those comments. Thank you for being here, taking the time to read and participate in this Masterclass.
Thank you all, guys. Thank you so much for participating, for being active, for being attentive to this topic. I hope that you guys could reach the objective of this master class, que ustedes definitivamente sientan que pudieron lograrlo, sí, que pudieron hablar de sus leisure activities during your free time, and that you could really do the exercise at home. So thank you for being in this master class. I hope that you guys continue practicing at home and have a really good night. Goodbye, everybody.